Good day everyone, my name is Kasoko Jefferson from BSIT2A. So for today's video is I'm gonna working with alternative multi-module GUI development using Java AWT. So my module is I use 3 module, but first is this is my system, which is the school organization management system. So before we start is before mag-start after this running the program, mo din ang makita nato, which is the landing page. So ang kaning landing page serve as a role selection. So ang user is mag-select siya og role if unsa siya nga role mag-enter sa atong system. So of course natay school organization management. What's your role? So this is serve as the question kung sa ang imong role nga gusto ba to imong sudlan. So, natay admin, advisor, and student. Muni ang ato ang buttons diri a. So, if I click the admin button, ay na-selection role po diri a. So, none kay wala pa man ta nagpili og any role diri a. And also naa diri ay next button. So, if I click the admin button, it will automatically select role as magawas na siya as admin. So mag-next ta diri a. So after we select the admin, it will automatically go to the admin login page. So diri a natay back button, login button, and register button. So if we click the register button, mato din ta sa admin registration page. So mag-create lang ta diri og email and password. So if dili match ang atong gibutang nga password sa first and the second, mo din ang magawas. Password did not match. So natay gibutang nga kung dili mag-match ang ato ang password. So we make sure nga same ang atong password nga ibutang sa confirmation. So register successfully, okay. It will go back to the admin. Pero na naman ko'y account nga gibuhat ani. So admin. Nya, kung dili ta na to mag-fill upan, if mag-login ta diretso, na din message nga mo pop up, please fill up all fields. So kinahanglan gyud nato siya fill upan. And then kung mali ang password or password is invalid, so mali ang password. So if we log in, mato din ta sa ato ang admin dashboard. So diri sa atong admin dashboard, naa siya sidebar button. Natay dashboard, management organization, manage advisor, manage event, manage award. So only the dashboard button have functionalities. So kaning admin dashboard, muni siya to ang makita, which is kaning dashboard overview. So gibutang ra ko ni natay box, multiple box nga gibutang. And then if mag-log out ta, wala pa ni siya mga functionalities nga lain. Kung mag-log out, automatically close na ang atong system. So there is a code is muna siya nag-import kog AWT and event. So public class, i-extend na ko siya sa frame, so maka-extend na sa mga frame ng mga design. And then nag-role selection ko diri mga design. And then nagamit kog tulo ka module, which is the role selection, admin login, and admin dashboard. So by the way, this is the role selection module. This is the admin login module. And this is the admin dashboard module. And then nagamit ko event listener, which is the action listener. So ang kaning action listener, mag-listen siya sa every time nga mag-click og button, mga action nga mahitabo. And then Windows adapter or Windows listener. So ang kaning purpose ani is muna siyang mag-listen if we close the windows.
Diri sa admin login is same ra pud siya. Nagamit gyapon ko og action listener diri sa field, and the same for the admin dashboard. So that's it, sir. Thank you so much for watching this video.